आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से पुराने अहदनामे में से तिलावत करेंगे। यशायाह नबी का सहीफ़ा, इसका 58वां बाब है। 3 आयत से 12वीं आयत तक हम तिलावत करेंगे, पढ़ेंगे। यशायाह नबी का सहीफ़ा, इसका 58वां बाब 3 आयत से खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यो मरकूम है। वो कहते हैं हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की मेहनत, सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलमे वाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मिस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिनसे रूपोशी न करे। तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहां हूं। अगर तू उस जुए को और उंगलियों से इशारा करने को और हर जगोई को अपने दरमियान से दूर करेगा, और अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे और आजुर्दा दिल को आसूदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तीरगी दोपहर की मानिंद हो जाएगी, और खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू सैराब बाग की मानिंद होगा और उस चश्मे की मानिंद जिसका पानी कम न हो, और तेरे लोग कदीम वीरान मकानों को तामीर करेंगे और तू पुश्त दर पुश्त की बुनियादों को बर्पा करेगा, और तू रखने का, बंद करने वाला और आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला कहलाएगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। प्रेज गॉड। आजकल चूंकि रोज़ों के अयाम हैं और बहुत सारे लोग रोज़े रख रहे हैं, और बहुत सारे बिदती लोग रोज़ों की मुखालफत पे जोर दे रहे हैं और दिन रात लेक्चर्स दे रहे हैं। 40 रोज़े बिब्लिकल नहीं है, लेंट सीज़न बिब्लिकल नहीं है, इसमें शामिल ना हो। तो मैं समझता हूँ कि इब्लीस ने अपने परिंदे मसीही लोगों के खिलाफ तैयार कर रखे हैं। वो बात बाइबल में से निकालते या हिस्ट्री में से निकालकर बहुत सारे जवाब पेश करते हैं। मकसद क्या है? ताकि लोग रोज़ा ना रखें, बागी किया जाए मसीहियों को रोज़ों से, रोज़ों की ब्लेसिंग से, रोज़ों की बरकत से। लेकिन खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, हमारी मदद करता है इसको सीखने के लिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो रोज़े हम रख रहे हैं या आइंदा भी इन 40 दिनों के बाद भी रखते हैं, इनकी बुनियाद दरअसल बिब्लिकल है, बाइबल मुकद्दस पर मबनी है।
روزے کا کانسیپٹ جو دیا گیا ہے یا پیش کیا گیا ہے، یاد رکھیں کہ اس کے پیچھے کوئی ایسی تجویز موجود نہیں ہے کہ ہمیں کسی طرح سے خدا نخواستہ خدا کی راہ سے دور لے جایا جائے، بلکہ ان روزوں کا اہتمام اس لیے کیا گیا ہے، ان روزوں کو اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ ہم سب خدا کی قربت میں بڑھیں، خدا کی قربت میں بڑھیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن بہت سارے معصوم لوگوں کو بدعتی لوگ مختلف طریقوں سے ان روزوں سے باغی کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں، یا انہیں ان 40 روزوں سے یا کلیسیائی نظام سے الگ کر رہے ہیں، جو کہ بہت ڈینجرس اور بہت خطرناک بات ہے۔ یاد رکھیں یہ روزے جو ہم رکھتے ہیں، یہ ابتدائی کلیسیا نے 40 روزے ترتیب دیے ہیں۔ ابتدائی کلیسیا کے دیے ہوئے دیگر قوانین ہمیں پسند ہیں، ہم ان پہ چلنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمیں خدائے ثالوث کا جو کانسیپٹ ہے، یہ چونکہ نکایا کی جو کونسل یہ 3 صدی میں ہوئی ہے، اس نے یہ کانسیپٹ ہمارے سامنے کلیئر کیا، واضح کیا۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کو واضح طور پہ روح القدس کی رہنمائی میں ہمارے سامنے رکھا، جسے ہم پاک تثلیث ہولی ٹرینٹی کہتے ہیں۔ اس قانون کو اور اس بات کو ماننے کے لیے ہم سب تیار ہیں، عبادتی ترتیب کو ماننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ بائبل میں نہیں لکھی ہوئی عبادت کی ترتیب کہ پہلے دعا کرنا، گیت گانا، پھر کلام پڑھنا، پھر دعا کرنا، پھر ہدیہ اٹھانا۔ یہ ترتیب کس نے بنائی ہے؟ ابتدائی کلیسیا نے، ہمارے بزرگوں نے، ایمانداروں نے اسے ترتیب دیا ہے۔ نکاح کی ترتیب بائبل مقدس میں نہیں لکھی ہے، کس نے بنائی ہے؟ ابتدائی کلیسیا نے، ہمارے بزرگوں نے بنائی ہے۔ جنازے کی ترتیب یہ بائبل مقدس میں موجود نہیں ہے، یہ کس نے بنائی ہے؟ ابتدائی کلیسیا نے۔ ہمیں یہ ساری چیزیں، ہمیں نکایا کی کونسل کی ساری چیزیں مانو ان پسند ہیں، مانو ان ہم ان کو ایکسپٹ کرتے، قبول کرتے، لیکن روزوں کی باری آئے تو چونکہ روزہ رکھنا مشکل کام ہے، روزہ رکھنا مشکل کام ہے، اس لیے نہ ہم خود روزہ رکھتے ہیں، بلکہ روزہ داروں کو بھی، روزہ رکھنے والوں کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی روزہ نہ رکھیں، تاکہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی سارے ہو جائیں۔ سو یہ بات درست نہیں ہے۔ خدا کا کلام روزے کے تعلق سے جو روزے کا ایسنس ہے، یہ بائبل مقدس میں موجود ہے، جو جوہر ہے روزے کا، یہ بائبل مقدس پر مبنی ہے، جس کی بنیاد پر ہم سب روزہ رکھتے ہیں۔ سو اگر کوئی بھی آپ کو خدا کے کلام کو سناتے ہوئے یہ رہنمائی دے یا آپ کو سکھائے کہ جی 40 روزے، لینڈ سیزن، یا یہ سارے نظام جو ہے یہ درست نہیں ہے، تو آپ سمجھیں کہ یہ بندہ خود بھی روزہ نہیں رکھتا اور ہمیں بھی نہ رکھنے کی تعلیم دے رہا ہے۔ سو روزہ رکھیں، خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتے، ان 40 دنوں میں بھی رکھیں، پورا سال بھی، جب خدا کا روح آپ کی رہنمائی کرے آپ ان روزوں کو رکھ سکتے ہیں۔ آمین۔ ہم کہتے ہیں بھئی اگر یہ والا نظام نہیں پسند تو باقی بھی چیزیں چھوڑ دیں، جنازے پڑھنے چھوڑ دیں، نکاح کرنے چھوڑ دیں، ویسے ہی کام چلائیں، کیونکہ نکاح کی کونسل کی یہ بات جو نہیں پسند تو باقی بھی چھوڑ دیں، جو جو چیزیں آپ کو نہیں پسند ہیں وہ ساری چھوڑ دیں، اور ساری چیزوں کو آزادانہ طریقے سے کرتے جائیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کام بھی ابتدائی کلیسیا نے غلط کیا تھا، نکاح کی ترتیب بھی غلط تھی، اور جو بپتسمے کے اصول ہیں وہ بھی غلط ہیں، باقی بھی ساری چیزیں جو ہم پریکٹس کرتے ہیں وہ ساری غلط ہیں۔ آج ہم عقل مند ہو گئے ہیں اور زیادہ دانا بن بیٹھے ہیں، اس لیے روزے رکھنے چھوڑ دیں اور باقی چیزوں کو بھی چھوڑ دیں۔ سو ایسا صرف اور صرف وہ بدعتی لوگ اور وہ لوگ جو خدا کے کلام کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں، وہ ان چیزوں پر زور دے رہے ہیں، جبکہ ہمیں خدا کا کلام رہنمائی دیتا ہے کہ ہم کیا کریں، روزہ رکھیں، ہم کیا کریں، روزہ۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے تب تک تو یہ روزہ نہیں رکھتے، لیکن جیسے دلہا ان سے
یعنی یہ جسمانی حالت میں خداوند یسوع مسیح بات کر رہے ہیں، چونکہ وہ بیک وقت کامل انسان اور کامل خدا تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب تک میں انسانی حالت میں ان کے ساتھ ہوں یہ روزہ نہیں رکھتے، لیکن جیسے ہی دلہا یعنی میں انسانی حالت سے باہر چلا جاؤں گا، پھر سے میں آسمان پہ چلا جاؤں گا، تو اس کے بعد یہ لوگ کیا کریں گے؟ روزہ۔ تو اب خداوند یسوع مسیح جسمانی حالت میں یا انسانی شکل میں ہمارے ساتھ تو اس وقت موجود نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کلیسیا کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی واز میں بھی بہت واضح تعلیم دی ہے اور واشگاف الفاظ میں یہ بیان کیا ہے کہ جب تم روزہ رکھو، یہ نہیں ہے کہ اگر روزہ رکھو تمہاری مرضی ہو، نہیں، خداوند یسوع مسیح کی یہ تعلیم ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور جب ہم روزہ رکھیں تو ان دنوں میں ہم اس طرح سے کیا کریں۔ آمین۔ اور اسی طرح سے یسایا نبی کا صحیفہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، بہت زبردست یہ پیسج ہے جو روزے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بائبل مقدس کا خوبصورت باب ہے، جس میں سے ہم روزے کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کر سکتے ہیں کہ دراصل روزہ کیا ہے اور روزہ کیا نہیں ہے۔ اب پہلا حصہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ روزہ کیا نہیں ہے، کس چیز کو روزہ نہیں کہا گیا ہے۔ جیسے تیسری آیت کو اگر آپ میرے ساتھ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں کیا کرتے ہو؟ اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ یہ ایک غلط روزہ یا غلط پریکٹس ہے، رکھتے تو روزہ ہی ہیں لیکن دراصل یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ دراصل یاد رکھیں کہ جیسے دعا ہمارا کنیکشن، تعلق خدا کے ساتھ قائم کر دیتی ہے، تو روزہ ہمیں دنیوی خواہشات سے ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے، دنیوی زندگی سے الگ کر دیتا ہے، سیپریٹ کر دیتا ہے، علیحدہ کر دیتا ہے۔ مطلب دعا ہمیں کنیکٹ کر رہی ہے اور روزہ ہمیں دنیوی چیزوں سے، دنیوی خواہشات سے، دنیوی زندگی سے اور اپنی خوشی، دنیوی خوشی سے ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے یا قطع تعلق کر دیتا ہے، یا ہمارا تعلق جو ہے وہ ان چیزوں سے الگ کر دیتا ہے، تاکہ پھر ہمارا براہ راست رابطہ کس کے ساتھ ہو جائے؟ خدا باپ کے ساتھ ہو جائے۔ آمین، پریز گاڈ۔ سو روزے میں ہم اپنے بدن کی خواہشات کو، اپنی بدنی اور جسمانی خواہشات کو نو کہہ دیتے ہیں۔ کیا کہہ دیتے ہیں؟ نو کہہ دیتے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کھانا ہمارے بدن کی کیا ہے؟ خواہش ہی نہیں ہے بلکہ ضرورت بھی ہے۔ خواہش بھی کرتے ہیں لوگ لیکن ضرورت بھی ہے، مطلب اس کے بغیر انسان میں قوت، طاقت جو ہے وہ نہیں آتی، اس لیے کھانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور ہمارے بدن یا باڈی کی ضرورت ہے۔ اسی ایک ضرورت کے تحت آپ سب جانتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو بھی ابلیس نے آزمایا، جب اسے کہا کہ فرما کہ یہ پتھر کیا بن جائیں؟ روٹیاں بن جائیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا جواب دیا؟ کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس کو یہ بتا رہے ہیں اور اس آزمائش کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ تو انسانی خواہشات کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ انسان صرف ان کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن میں تجھے بتاتا ہوں کہ انسان ان سے بالا ہے۔ اگر وہ خدا کی باتوں یعنی اس کے کلام، اس کی تعلیم اور اس کے کلام مقدس کو پڑھے، سنے، سیکھے، سمجھے تو اس کے ساتھ بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ آمین، آمین۔ اور کلام مقدس میں مقدس پالوس ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ہمارا بدن جو ہے اس کی اور روح کی آپس میں کیا ہے؟ لڑائی ہے، جنگ ہے۔ ہمارا بدن ہماری روح کے اگینسٹ خواہش کرتا ہے۔ ہماری روح چاہتی ہے روزہ رکھیں،
हमारी रूह चाहती है दुआ करें, हमारी रूह चाहती है खुदा की कुर्बत में आए, हमारी रूह चाहती है हम इबादत वर्शिप करें, उसके कलाम को पढ़ें, लेकिन हमारा बदन क्या है? सुस्त, लागर, लापरवाह, लाचार है। और बदन ख्वाहिश करता है कि मैं आराम करूं, बदन ख्वाहिश करता है कि मैं अच्छे अच्छे पकवान खाऊं, अच्छे अच्छे खाने खाऊं। रोजा रखेंगे तो हो मेरा बदन जो है मैं कैसे गुजारा करूंगा, मैं कैसे टाइम स्पेंड करूंगा? क्यों? क्योंकि मेरा बदन क्या करेगा? बदन मुझे रोजा रखने से क्या करता है? रोकता है, कहता है कि मैं रोजा ना रखूं, क्योंकि रोजा रखूंगा तो मेरे बदन को तकलीफ होगी, मेरा बदन अजियत में से गुजरेगा, मेरा बदन भूखा रहेगा, इसकी कैसे ख्वाहिशें पूरी होंगी? सो इसलिए याद रखें कि हमारी रूह ख्वाहिश करती है कि हम रोजा रखें, लेकिन हमारा बदन चाहता है कि हम ऐसा ना करें। सो रूह और बदन ऑपोजिट ख्वाहिश करते हैं या ऑपोजिट चलते हैं, जिसकी बिना पर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने बदन और दुनियावी ख्वाहिशात के पेशे नजर वो अपनी रूह के उस आवाज को, जमीर की उस आवाज को और कॉन्शियस को पसे पुश डाल देते, दबा देते और अपने बदन को ऊपर ले आते हैं। लेकिन जब हम रोजा रखते हैं, जब हम खुदा की हुजूरी में अपने आप को कमिट करते हैं कि आज मैं रोजे में हूंगा, सुबह मेरा रोजा होगा, तो दरअसल मैं अपने बदन को दबा देता हूं, अपने बदन की ख्वाहिशात को दबा देता हूं, मैं अपने बदन की नीड्स को, मैं अपनी जिस्मानी नीड्स को दबा देता हूं, पसे पुश डाल देता हूं, पीछे छोड़ देता हूं और अपनी रूह को और उसकी ख्वाहिश को मैं अपनी जिंदगी में परवान चढ़ाता हूं। आमीन। और फिर मेरी रूह इस जगह से यानी बदनी ख्वाहिशात से डिस्कनेक्ट हो जाती है और ये बराह रास्त किसके साथ कनेक्ट हो जाती है? खुदा बाप के साथ। हालेलुया। सो इसलिए रोजा ये कोई जिस्मानी रियाजत नहीं है कि लोग समझते हैं कि ये कोई जिस्म का काम है। नहीं, जिस्म तो चाहता ही नहीं है हम रोजा रखें, बदन की तो ख्वाहिश ही नहीं है कि हम बदन कैसे पसंद करेगा? बदन तो चाहता है कि अच्छे अच्छे खाबे खाए जाएं, कोई एहतमाम हो, तो बदन की तो ये ख्वाहिश है। लेकिन हमारी रूह चाहती है कि हम क्या करें? इनसे किनारा करें, इनसे क्या करें? किनारा करें। आमीन। सो जब हम इनसे अलग होते और रोजा रखते हैं, परहेज करते इन सारी चीजों से, तो इसका मतलब है कि हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक क्या कर रहे हैं? रोजा रख रहे हैं। आमीन, आमीन। अब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जी रोजा किससे रखें, किसके साथ खोलें, यानी क्या खाएं और क्या खाकर रोजा रखें और क्या खाकर खोलें। तो ये वो सारे लोग हैं जो जिस्मानी तरीके से रोजा रखते हैं। रोजे का ताल्लुक खाने पीने से नहीं है। अगर रोजा रखने के लिए भी आपको खाने की फिक्र है, रोजा खोलने के लिए भी खाने की फिक्र है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने दुरुस्त रोजा नहीं रखा है, दुरुस्त रोजा नहीं रखा है। मिसाल के तौर पे आपने शाम 6-7 बजे खाना खा लिया है, रात आप 8-9 बजे 10 बजे दुआ करने बैठे हैं, आपको कन्विक्शन हुई है कि आप रोजा रखें और ये दिन जो है, ये वक्त जो है, ये खुदा की हुजूरी में गुजारें, तो आप क्या करेंगे? उठ के खाना बनाएंगे? बताएं, उठ के खाना बनाएंगे कि चलो अब मुझे कन्विक्शन होगी तो अब मैं जल्दी जल्दी खाना या बाजार से लाके खा लूं और अपना पेट भर लूं ताकि मुझे सुबह भूख ना लग जाए। इसका मतलब यह है कि आप दुरुस्त रोजा नहीं रख रहे। ये रोजा दुरुस्त रोजा नहीं है, ये रोजा दुरुस्त रोजा नहीं है। रोजा ये है कि जिस वक्त मुझे कन्विक्शन हुई है कि मैं रोजा रखूं, जिस वक्त मुझे पाक रूह ने इस बात की तहरीक दी है, मोटिवेट किया है कि मैं खुदा की हुजूरी में रोजा रखूं, तो मैं उसी वक्त अपनी नीयत के साथ, खाने के साथ नहीं बल्कि किसके साथ रोजा रखूंगा? नीयत के साथ। किसके साथ रोजा रखूंगा? नीयत के साथ। तो खाने पीने की फिक्र नहीं, फिर अगले दिन मैंने खोलना है तो सारा दिन मैं सोचता हूं ये चीज खाऊं वो चीज खाऊं। इसका मतलब यह है कि मैं तो सीख रहा हूं कि रोजा यह है कि मैं अपनी बदनी ख्वाहिशों को पूरा
नहीं करूंगा तो मैं सारा दिन अपने बदन की फिक्र करता रहा तो मैंने रोजा तो नहीं रखा है। मैंने रोजा तो नहीं रखा है। रोजा में तो मैंने अपने बदन की ख्वाहिशों से सेपरेट हो जाना है, अलग हो जाना है। मैंने सोचना ही नहीं है कि मैंने शाम को किस चीज से खोलना है या कितने बजे खोलना है। क्या मैंने, अगर मैं इन चीजों के तरद्दुद में पड़ा रहा, फिक्र में मसरूफ रहा, तो इसका मतलब यह है कि मैं जिस वक्त खुदा के कलाम पर गौर व खौज करना था, जिस वक्त मैंने उसकी हुजूरी में टाइम स्पेंड करना था, जिस वक्त मैंने कनेक्ट होना था, मेरा ताल्लुक कायम होना, वो सारा वक्त तो मैं खाने पीने की चीजें इकट्ठी करता रहा। क्या फायदा मुझे उस रोजे का? कोई हो सकता है फायदा? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए खबरदार रहें, जब हम रोजा रखते हैं तो इस बात की फिक्र ना करें कि किस चीज से रखें और किस चीज से खोलें। रखने के लिए तो खाने की जरूरत ही नहीं है। आपकी नीयत, आपकी इंटेंशंस, आपके दिल का फैसला है, रूहुल कुद्स की तहरीक है। आपको किसी वक्त भी ये कन्विक्शन होगा तो उठ के खाना नहीं खाना। खाना खाया तो उसका मतलब क्या है कि आप किस फिक्र में हैं? बदन की फिक्र कर रहे हैं। आपको फिक्र है बदन भूखा ना रह जाए। नो, हमने बदन की फिक्र नहीं करनी, और यही रोजा है। यही रोजा हमें सिखाता है कि हम बदनी ख्वाहिशात से और अपने बदन की जरूरियात को भी छोड़कर हम अपनी रूह की फिक्र करना शुरू कर दें। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी पूरी खिदमत इसी बात के लिए की है। एक एग्जाम्पल, एक तमसील, एक पैराबल भी ये सुना दी जो अमीर आदमी और लाजर की है। दोनों जिंदगी गुजार रहे थे। एक बहुत ही गरीब है, कुत्ते आकर उसके नासूर चाटते हैं। अमीर है और शाहाना लिबास पहनता है, अरगवानी लिबास है और बड़ा अमीर तरीन शख्स है, और दोनों मर जाते हैं। एक आग में तड़प रहा है और दूसरा बाप अब्राहम की गोद में, यानी हमेशा की जिंदगी में चला गया है। खुदावंद यीशु मसीह सिखा क्या रहे हैं? एक जमीन पर बदनी तौर पे बीमार है और बदनी तौर पे किसी भी तरह की उसकी जरूरत पूरी, लेकिन उसकी रूह क्या है? तंदुरुस्त है। उसकी रूह क्या है? तंदुरुस्त है। और एक का बदन ठीक है लेकिन उसकी रूह बीमार है। दोनों में से कौन बेहतर है? जिसका बदन ठीक है या जिसकी रूह ठीक है? जिसकी रूह ठीक है। खुदावंद यीशु मसीह अपनी पूरी जिंदगी में हमारी रूहों के लिए फिक्रमंद रहे, जिस्म के लिए नहीं। लोग आते थे, शिफा पाते थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के लिए ज्यादा बड़ी बात यह थी कि लोग निजात पाएं। लोग क्या पाएं? निजात पाएं, हमेशा की जिंदगी में शामिल हो। क्योंकि ये चंद रोजा जिंदगी है जिसके लिए लोग फिक्रमंद है, मैं ठीक हो जाऊं, मुझे पैसे मिल जाए, मेरे वीजे लग जाए, मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं। ये जिस्मानी और दुनियावी और वक्ती और थोड़ी और कम मुद्दती लाइफ या जिंदगी है जिसके लिए लोग फिक्रमंद है। लेकिन मेरा खुदावंद यीशु मसीह मेरी हमेशा की जिंदगी के लिए फिक्रमंद है कि मैं अपने बदन की वजह से अपनी हमेशा की जिंदगी को खो ना दूं। और बहुत सारे लोग आज अपने बदन की तो फिक्र कर रहे हैं, खिला रहे हैं इसको और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन अपनी रूह के लिए फिक्रमंद नहीं है। काश के मसीही अपनी रूह के लिए ज्यादा फिक्रमंद हो जाएं। अपने बदन की निस्बत किसकी फिक्र करें? अपनी रूह की फिक्र करें। इसलिए रोजा हमारे बदन की ख्वाहिशात, जरूरियात को दबा देता है और हमारी रूह को पनपने का, हमारी रूह को हमारी जिंदगी में खुदा के साथ कनेक्ट करने का ज्यादा वसीला बन जाता है। और अगर हम रोजे में सिर्फ खाने पीने के चक्कर में हैं, रखें किससे, खोलें किससे, तो इसका मतलब है कि हमें बाइबल मुकद्दस का रोजा नहीं चाहिए। हमें वो इधर उधर वाला रोजा चाहिए जो खाने पीने से हम रखें और खोलें और इसी चक्कर में लगे रहें। ये बहुत डेंजरस और खतरनाक बात है। ये है गलत रोजा। हम सीख रहे हैं कि रोजा क्या नहीं है, तो रोजा दरअसल ये नहीं है जो इस तरह से खाने पीने के चक्करों में लोग रहते हैं, या खाने पीने का रोजा इस सोच के साथ रखते हैं कि क्या खाएं, क्या खोलें, कि किस चीज से खोलें, किस चीज से हम रखें। सो ये रोजा बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है। अब जो 58वां बाब हमारी रहनुमाई कर रहा है, मदद कर रहा है, यहां पर लिखा है
देखो तुम अपने रोजे के दिन क्या करते हो, अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की मेहनत लोगों से कराते हो। क्या करते हो, अपनी खुशी के तालिब रहते हो। क्या करते हो, अपनी खुशी के तालिब रहते हो। जबकि रोजा खुशी, अपनी खुशी या अपने मकासद या अपनी दुनियावी जिंदगी का नाम ही नहीं है। यह नाम ही इनसे सेपरेट होने का है, अलहदा होने का है, खुद ही से इनकार करने का है, अपने आप को खुदा के मयार के मुताबिक लाने का नाम है। आमीन आमीन, प्रेज गॉड। ये ऐसे ही है जैसे मैं कह रहा हूं ना कि ये खुदी से इनकार। तो आए जरा मेरे साथ देख लें, फिलिपियों के नाम लिखा गया मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत न्यू टेस्टामेंट में 3 बाब। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है तो जरूर मेरे साथ मिलकर निकालिए मुक़द्दस पौलुस रसूल का फिलिपियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत। इसका 3 बाब है और इसकी 7वीं 8वीं 2 आयात में लिखा है, बल्कि 7वीं आयत, लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थीं उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर क्या समझ लिया है, नुकसान समझ लिया है। जितनी मेरे नफे की थीं, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को क्या समझता हूं, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूं ताकि मसीह को हासिल कर लूं। आमीन। खुद इनकारी ये है या सेल्फ डिनाइल ये है, असल रोजा ये है कि मैं जिन चीजों से मुझे ख्याल आता है कि ये चीजें मेरे फायदे की हैं, इन चीजों से मेरे बदन को फायदा हो सकता है, इन चीजों से मुझे ये मिल सकता है, वो मिल सकता है, मैं उन सारी चीजों से अपने आप को सेपरेट कर लेता हूं, अलहदा कर लेता हूं, अपने आप को इस दुनिया से डिस्कनेक्ट कर देता हूं, जो ताल्लुक है कता कर लेता हूं या ताल्लुक तोड़ देता हूं। और उन लम्हात में जब मैं रोजा रखता हूं तो मैं अपना राब्ता, अपना ताल्लुक अपने खुदा के साथ जोड़ लेता हूं। क्या करता हूं, अपने खुदा के साथ जोड़ लेता हूं। तो दरअसल मैं अपनी खुशी का रोजा नहीं रख रहा, मैं अपनी खुशी का तालिब नहीं बल्कि अपने बाप की खुशी का तालिब हो गया हूं। आमीन। मैं किसकी खुशी का तालिब हो गया हूं, बाप की। इसका मतलब यह है कि अगर हम रोजे में अपनी खुशी के तालिब हैं या अपने जस्मानी मकासद पर्पसेस के लिए फकत हम रोजों में रुक रहे, ठहर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने बाप की तो खुशी नहीं चाहते हैं या वो खुशी हमारी जिंदगी में पूरी नहीं होगी। आमीन। निनवा का रोजा जो है वहां के लोगों का, वहां लोगों ने क्योंकि पहले तो अपने जिस्मानी जिंदगी गुजार रहे थे जिस तौर से, लेकिन अब जब उन्हें यह पैगाम मिला है तो रोजा रखा है। क्या किया है उन्होंने, वो तो कमाल ही रोजा रख दिया है, खुद भी रखा है और बेचारे जानवरों को भी रोजा रखवा दिया है, बच्चों को भी रखवा दिया, सबको। और मकसद क्या है, मकसद यह है कि हम दुनियावी चीजों से कट ऑफ हो जाएं, ताल्लुक कता कर दें, खत्म कर दें और हमारा ताल्लुक किसके साथ कायम हो जाए, खुदा बाप के साथ। किसके साथ, खुदा बाप के साथ। और जब खुदा बाप ने देखा कि इनका ताल्लुक अब इन्होंने मुनकता कर लिया है बदी से, गुनाह से और हर तरह की खराबियों से, और अपनी जिंदगियों को फिर से इन्होंने बहाल किया है, रिस्टोर किया है, तौबा की, रिपेंट किया है, तो फिर खुदा ने भी उनको क्या कर दिया, बहाल कर दिया, मुआफ कर दिया। सो याद रखें, बहुत दफा हम रोजा रखते हैं, रोजे वाले दिन बड़े पारसा नजर आते हैं, दुआ गो नजर आते हैं, इबादत गुजार नजर आते हैं, कलाम पढ़ते हुए नजर आते हैं और वर्शिप करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही रोजा खोल लेते हैं कोई सिगरेट, कोई पान मुंह में डाल लेते हैं, और काम पूरा हो गया, रोजे का काम पूरा हो गया। भाई ये रोजे नहीं है, हमारे रोजे ये नहीं है, ये सब आप टाइम वेस्टेज है और इसी तरह से आप वक्त जाया कर रहे हैं, ये वक्त का
ضیاع ہے اور آپ اپنے بدن کو تکلیف دے رہے ہیں بلا وجہ، جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اس طرح سے روزہ رکھ رہے ہیں کہ آپ نے پہلے روزہ رکھا ہے، اس کے بعد جو آپ کے بدن کی خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ چل پڑے ہیں کہ چلو تو رسمی کام تھا، مذہبی کام تھا، میں نے مذہب بھی پورا کر لیا ہے اور اب میں اپنا بھی کام کر لوں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام درست نہیں ہے۔ روزہ ہم سے اس بات کی توقع کرتا ہے، اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ جیسا ہم روزے والے دن دکھائی دیتے ہیں، جیسا ہم روزے والے دن دکھائی دیتے ہیں، ہم روزے کے بعد بھی ویسے ہی نظر آئیں۔ آمین۔ کیسے نظر آئیں؟ جیسے ہم روزے والے دن نظر آتے ہیں۔ سو بہت ضروری ہے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا، سمجھنا، اور ہر طرح سے اس بات کو اپنے ذہن نشین کرنا کہ روزہ ایسا نہیں ہے، روزہ ایسا نہیں ہے کہ ہم روزے والے دن پارسا، راست باز، عبادت گزار نظر آئیں، لیکن روزے کے بعد ہم وہی دنیا داری والی زندگی گزاریں۔ پھر ہم نے بھی اپنے ان روزوں کو رسمی روزے سمجھ لیا ہے، ان کو مذہبی روزے سمجھ لیا ہے یا بنا دیا ہے۔ ہمارے روزے یعنی مسیحی روزہ مذہبی روزہ نہیں ہے، مسیحی روزہ رسمی روزہ نہیں ہے، یہ کوئی ریچول نہیں ہے کہ آپ نے اس رسم کو پورا کرنا ہے، بڑا ضروری ہے، نہیں پورا کریں گے تو مسیحیت میں سے نام کٹ جائے گا۔ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ بالکل اس طرح سے سوچ کر بھی یہ روزے نہ رکھیں پھر شاید میں روزے رکھوں گا تو مسیح کے دکھوں میں شامل ہوں گا۔ نہیں، بالکل بھی کانسیپٹ درست نہیں ہے۔ مسیحی روزہ بالکل بھی ایسی تعلیم ہمیں نہیں دیتا ہے۔ مسیحی روزہ اس بات کے لیے ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے، جو بائبل مقدس کی ڈاکٹرائن ہے روزے پر، یہ ہمیں اس بات کی تحریک دیتی، زور دیتی ہے کہ ہم روزہ رکھیں تو اس پرپز، اس مقصد کے لیے رکھیں کہ ہماری زندگی خدا باپ کی مرضی کے مطابق بن جائے، اور پھر یہ ایسا فیصلہ نہ ہو کہ صرف روزے والے دن ہو، بعد میں ہم پھر وہی دنیوی زندگی گزاریں، جسمانی خواہشات کے ساتھ زندگی گزاریں اور دنیوی خرابیاں، کرپشن اور دیگر بدعنوانیاں کرتے، پھر نشہ کرتے ہیں، بدی کریں، گناہ کریں۔ بالکل بھی نہیں۔ پھر سمجھے وہ جو گزشتہ روزے رکھے وہ بھی سارے ضائع ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سو روزہ ہمیں اس بات کی تحریک دیتا ہے کہ ہم یہ روزہ اپنی جسمانی خوشی کے لیے نہیں رکھتے، بلکہ کس لیے رکھتے ہیں؟ اپنے باپ کی خوشی کے لیے۔ کس کے لیے؟ اپنے باپ کی۔ تو باپ تو میرا اس بات میں خوش ہوتا ہے کہ میری اور اس کی بہت زیادہ انٹیمیسی ہو، اور میری اور اس کی بہت زیادہ رفاقت ہو، شراکت ہو۔ میرا باپ اس میں خوش ہے کہ میں دنیا کے سارے فکر و تردد سے نکل کر میں اس کے ساتھ وقت گزاروں، میں اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں، میں دعا کروں، میں کلام پڑھوں، میں ورشپ کروں۔ سو میرا باپ تو اس بات میں خوش ہے۔ سو اس کی شادمانی، اس کی خوشی اس بات میں ہے کہ ہم ساری دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کر، اپنا تعلق توڑ کر ہم خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، تعلق جو ہے اسے قائم کر لیں۔ آمین۔ سو چوتھی آیت میں لکھا ہے، یسایا نبی کا صحیفہ، اس کا 58واں باب، چوتھی آیت میں لکھا ہے، جو بھی ہم حوالہ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس کے مطابق خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ 58واں باب اور اس کی چوتھی آیت، دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو۔ بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جا۔ جھگڑا رگڑا کرتے ہو اپنے حقوق کے لیے اور اپنے لیے جنگ کرتے رہتے ہو، کئی روزوں سے لڑتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے رہتے، لے میں تو انہیں روزے رکھے نہیں، لے تو میں انہیں روزے رکھے۔ مطلب یہ کوئی جنگ تھوڑی ہے آپ کی یا میری اور آپ کی، یہ میرا اور خدا کا معاملہ ہے۔ میرا اور آپ کا معاملہ ایک دوسرے کو جج کرنا نہیں ہے۔ میرا روزہ اس لیے نہیں کہ میں آپ پر احسان کروں، آپ کو بتاؤں اوہ میں بڑے روزے رکھوں، بالکل بھی نہیں۔ میرا معاملہ خدا کے ساتھ ہے کہ میں خدا کے ساتھ انڈیویجول، پرسنلی، شخصی طور پہ تعلق کو قائم کر رہا ہوں۔ یہ میرا اور میرے باپ کا معاملہ ہے۔
میرے ساتھ کسی کی ضد نہیں ہے, کسی کی نہ میری کسی کے ساتھ ضد ہے کہ کون زیادہ کون کم رہے. اس لیے ہم اپنے یہاں چرچ میں کوئی اپریسیشن ایوارڈ نہیں رکھتے ہیں روزوں کے لیے, کون زیادہ رکھتا ہے کون کم. یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے, میرا اور میرے باپ کا معاملہ ہے. کیا خیال ہے؟ سو اس کے لیے جھگڑا رگڑا کرنا, اس کے لیے ضدیں کرنا, اس کے لیے مقابلے بازی کرنا, یہ بات درست نہیں ہے. آمین. اور لکھا ہے کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے, ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے. یہ بھی روزہ ہے, لیکن خداوند کہہ رہے ہیں کہ فقط یہ روزہ نہیں ہے, فقط یہ کر لینا روزہ نہیں ہے. حالانکہ خدا نے خود تعلیم دی تھی جان کو دکھ دینے کی, لیکن سنیں یہاں پہ کیا لکھا ہے, کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے, ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو کیا دے, دکھ دے, اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے. اور اگر آپ احبار کی کتاب میں جو یوم کپور کا, یوم کفارہ کا روزہ ہے, یا جو یوم کفارہ کا دن ہے, اس کی آپ تعلیم کو دیکھیں تو اس دن یہی کیا جاتا تھا. خداوند نے خود نے یہ تعلیم دی تھی کہ جس دن یوم کفارہ ہو, جس دن تم سال میں ایک دن, جیسے جس دن سردار کاہن نے پاک ترین مکان میں داخل ہونا ہے, تو تم نے اس سے پہلے والی شام یعنی جمعے کی شام سے لے کر ہفتے کی شام 6 بجے تک کچھ نہیں کھانا, کچھ نہیں پینا, بلکہ ٹاٹ اور راکھ پہ بیٹھ جانا ہے, اپنے آپ کو ہمبل کرنا ہے اور گناہوں کی معافی کے طلبگار ہونا ہے, توبہ کرنی ہے. یہ ساری تعلیم تو خدا نے خود دی, لیکن آپ خداوند کہہ رہے ہیں کہ تم صرف اسی کو روزہ سمجھتے ہو, تم صرف اسی کو روزہ سمجھتے ہو. سنیں یہاں لکھا ہے, کیا 5ویں آیت پھر میں پڑھوں گا, کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے, ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ. یہ خدا نے خود کہا تھا ایسا کرنے کے لیے, لیکن آج ان لوگوں کو خدا اس لیے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بھی اس کام کو رسمی بنا لیا ہے, مذہبی بنا لیا ہے, کہ خدا نے یہ کہا تھا سارے راکھ پہ بیٹھ جاتے ہیں, ٹاٹ بچھا لیتے ہیں, سبھی اپنے منہ بنا لیتے ہیں, تو خدا کہتا ہے بھائی اس کو ہی روزہ سمجھتے ہو, میں نے تو کچھ اور کہا تھا, میرے کہنے کا مطلب تو کچھ اور تھا, لیکن تم اسے بھول گئے ہو, تم نے اسے کرنا چھوڑ دی. یہ بھی کرنا تھا, یہ بھی کرنا تھا, یہ غلط نہیں تھا, یہ کرنا تھا, لیکن اس کے پیچھے انٹینشنز کچھ اور ہونی چاہیے تھی جو تمہاری نہیں ہیں. اور اسی بات کی تصحیح نیو ٹیسٹمنٹ میں, نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح نے بھی کی ہے. ذرا میرے ساتھ دیکھ لیں مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 6 باب کی پہلی آیت اور 16ویں آیت لکھا ہے, خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو, نہیں تو تمہارے باپ کے پاس آسمان پر جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر. 16ویں آیت میں لکھا ہے, جب تم روزہ رکھو تو کیا کرو, ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس. خداوند شکوہ کر رہے ہیں کہ تمہیں میں نے کہا تو تھا کہ ایک دن مقرر کرو, لیکن یہ بھی نہیں کہا تھا کہ تم اپنے آپ کو رسمی, ریچول اور مذہبی بنا بیٹھو, اپنے آپ کو اتنا اسٹرکٹ کر لو کہ باقی سارے قوانین ہی بھول جاؤ, اپنے آپ کو اس طرح کا بنا لو. جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے ہاں بھی, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو مذہبی کام ہیں ان کو کرنے سے ہم ہمیشہ کی زندگی میں چلے جائیں گے, ان مذہبی کاموں کو, رسمی کاموں کو کر کے دائیکی دے کے شاید چلے جائیں گے, کام نہ بھی ٹھیک ہو, یا ہم سنڈے کو چرچ جاتے ہیں, نہ جائیں, کسی کا چندہ بھیج دیں, یہ بھی ٹھیک ہے, شاید ہم ان سے بچ جائیں گے, شاید ہم اس چیزوں سے روزے رکھنے سے سمجھتے ہیں, یا پاؤں دھونے سے سمجھتے ہیں, یا بپتسمہ لینے سے سمجھتے ہیں. یہ ساری چیزیں درست ہیں, یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہیں, لیکن ان کے ساتھ اگر ہماری زندگی ٹرانسفارم نہیں ہے, تبدیل شدہ نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ان ساری چیزوں کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں جی, سمجھ آ رہی کہ اگر ہم ان ساری چیزوں کو سر انجام دیں اور زندگی تبدیل شدہ نہیں, تو پھر ان تمام چیزوں کا کرنے کا کوئی فائدہ. ہاں, اگر ہماری زندگی ٹرانسفارمڈ ہے, تبدیل شدہ ہے, ہم بدل چکے ہیں, مسیح کے ساتھ ہماری زندگی ایک ہو چکی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم دائیکیاں دیں, فائدہ مند ہے, روزے رکھیں, فائدہ مند ہے,
इतवार को चर्च आएं, फायदा मंद है, रात इबादत करें, दिन करें, फायदा मंद है, अगर हमारी जिंदगी तब्दील शुदा है। यीशु मसीह यही कह रहे हैं, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम वो कैसे करती हैं, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ। क्यों? क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं, अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अज्र पा चुके। अब खुदावंद जिंदा खुदा यशायाह नबी के सहीफे में इसी बात को बयान कर रहे हैं। क्या तू इसको समझता है कि यही मकबूल रोजा है? यौमे कफारा की तमाम उन बातों को एज इट इज मान रहा है, मनवन कबूल कर रहा है, उन पे अमल पे रहा है। तू इसको ही सिर्फ रोजा समझता है। ये करना तो था, लेकिन इसके पीछे कुछ और था जो तूने छोड़ दिया है, अधूरा छोड़ दिया है। खुदावंद यीशु मसीह ने न्यू टेस्टामेंट में बहुत तरीकों से इन फकीहों, फिरिसियों, शरा के आलिमों को सिखाया, बताया इसी बात की खराबी जो वो खुद अपने अंदर ले आए थे। खुदा के कलाम ने उन्हें दुरुस्त तालीम दी थी, खुदा ने उन्हें दुरुस्त सिखाया था, लेकिन ये लोग खुदा की तालीम को बिगाड़ रहे थे। और इन्होंने ये बिगाड़ पैदा किया था कि जो खुदा की इंटेंशन है उनको छोड़ के लफ्सी उनके पीछे चल पड़े। जैसे खुदा ने कहा कि भाई तुम्हारे माथों पर ये टिक्कों की मानिंद कलाम हो, तुम्हारे बाजुओं पर तावीज़ों की मानिंद कलाम हो, तो इन्होंने तवीज़ ही बांध लिए, माथे पे टिक्के ही लगा लिए, कलाम के तवीज़ बनाकर गले में पहन लिए। तो खुदा ने तो ऐसा नहीं कहा था। खुदा ने तो कहा था कि कलाम इस तरह से रच बस जाए, जिंदगियों में साथ रहे, सामने रहे, दाएं रहे, बाएं, आगे पीछे तुम्हारे कलाम रहे, जहां से गुजरो कलाम रहे, तुम्हें कलाम नजर आए, तुम्हें कलाम की रहनुमाई मिलती रहे, तुम कलाम से कभी जुदा ना हो, अलग ना हो। खुदा ने तो ये करने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने बाजुओं पे बांध लिए, टिक्के बना लिए और गले में डाल लिए तावीज बनाकर, जो कि खुदा ने करने के लिए नहीं कहा था। खुदा के कहने का मतलब यह है कि हम उसके कलाम पर अमल पैरा हों, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। यही काम इन्होंने यौमे कफारा के लिए किया है। यौमे कफारा को रिचुअल बना लिया है और इसकी जो मजीद सच्चाई है उसको अधूरा छोड़ दिया है। अगला हिस्सा इस ताल्लुक से हमारी रहनुमाई करता है। 6 आयत में लिखा है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें। अब देखें, एक जो मैं इसको अगर समराइज करूं पिछले हिस्से को, जो 4, 5वीं आयत है और जो आगे 6 आयत से सिलसिला, इसको समराइज करूं तो खुदा कह रहा है कि तुम मुझे खुश करने के लिए तो बड़े पापड़ बेल रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत कुछ तुम राख पे बैठते हो मुझे मनाने के लिए, सब ठीक है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ साथ मेरी पैदा करदा मखलूक के साथ दुरुस्त ताल्लुक नहीं रख रहे, मेरे साथ तुम मेरी पैदा करदा मखलूक के साथ दुरुस्त ताल्लुक नहीं रख रहे, तो दरअसल तुम मेरे साथ भी ताल्लुक दुरुस्त नहीं रख रहे। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने न्यू टेस्टामेंट में समराइज किया ओल्ड टेस्टामेंट की तालीम को, उसने कहा कि तुम हुक्मों को जानते हो। बड़ा हुक्म क्या है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अक्ल से क्या कर, मोहब्बत रख। और दूसरा, इसकी मानिंद, इस जैसा क्या है, तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। दूसरा क्या है, अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद। ये समराइज किया है 10 कमांडमेंट्स को, 10 अहकाम को खुलासा खुदावंद यीशु मसीह ने बयान कर दिया। भाई 10 अहकाम का खुलासा यह है कि खुदा के साथ भी ताल्लुक कायम करो और उसकी पैदा करदा मखलूक के साथ भी दुरुस्त ताल्लुक कायम करो। और अगर तुम सिर्फ एक हिस्से को खुश कर रहे हो, दूसरा हिस्सा नाराज है, तो तुम्हारा दरअसल मेरे साथ भी ताल्लुक दुरुस्त नहीं है। मेरे साथ ताल्लुक तब दुरुस्त होगा जब तुम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करोगे, एक दूसरे के साथ प्यार करोगे, एक दूसरे को बर्दाश्त करोगे, एक दूसरे की खताओं गलतियों को मुआफ करो, रिस्टोर करो, एक दूसरे को बहाल करो, तब मेरे साथ भी तुम्हारा ताल्लुक जो है वो
दुरुस्त होगा। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने न्यू टेस्टामेंट में मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में बयान किया है कि अगर कुर्बानगाह पर जाते हुए तुझे ख्याल आए, याद आए कि तेरे भाई को तुझसे क्या है, तो क्या कर दे, कुर्बानगाह पर चला जा। नहीं, क्यों? क्योंकि कुर्बानगाह पर जाकर कुर्बानी चढ़ाकर भी कुर्बानी मकबूल नहीं होनी, तो बेहतर है कि तो इसे यहां पे छोड़ और पहले वो काम कर जो करना जरूरी है। सो वही कॉन्सेप्ट यहां यशायाह नबी के सहीफे में मौजूद है 58वें बाब में, और वही तालीम खुदा यहां दे रहा है। मुश्किल ये थी, प्रॉब्लम ये थी कि इसको अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा था। खुदा को खुश करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, रोजे रखे जा रहे हैं, अपनी जानों को दुख दिया जा रहा है, टाट राख बिछाए जा रहे, सब कुछ, लेकिन मजलूमों पर जुल्म किया जा रहा है, लोगों को हर तरह से जदोकोप किया जाता है, उन्हें मजदूरी दुरुस्त नहीं दी जाती। न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह बयान करते हैं, बेवाओं के घरों को दबाए बैठते हो, उनका माल हथिया लेते हो, उनका पैसा। सो ये सारा कुछ तुम कर रहे हो और साथ रोजे रखते जा रहे हो, फायदा है? कोई फायदा नहीं है भाई। उनको आजाद करो, उनको बहाल करो, लोगों को हर तरह से उनकी मुश्किलों से आजाद करो जिनमें तुमने उन्हें फंसाया है। उन्हें मजदूरी ठीक नहीं देते हो, उनके साथ बर्ताव ठीक नहीं करते हो, उन्हें दुरुस्त तरीके से मिलते नहीं हो, उनके साथ हाथ नहीं मिलाते हो कि कहीं नापाक ना हो जाओ। तुम्हारा ताल्लुक उनके साथ ठीक नहीं है, मेरे साथ ताल्लुक कैसे ठीक कर सकते हो? जिनको देखते हो उनसे मोहब्बत नहीं करते, अनदेखे के साथ कैसे मोहब्बत कर सकते? हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। और यही जिंदा खुदा यहां पे सिखा रहे, बता रहे हैं। क्या लिखा है? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं, ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें। जहां जुल्म हो रहा है, जहां ज्यादती हो रही है, तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है कि हम एक दूसरे की केयर करें, फिक्र करें, उन लोगों का साथ दें, ख्याल करें, उन पर हम रहम करें, तरस खाएं और जुए के बंधन खोलें, मजलूमों को क्या करें? आजाद करें। बल्कि हर एक जुए को, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को, तू रोटी बचाता है खुद अपने मतलब के लिए, रोजे रखता है, जो माल बचता कहां जा रहा है तेरा? जो रोटी बचती है कहां जा रही है तेरी रोटी? रोजे तो तू रख रहा है, तेरी रोटी बची हुई किसको जा रही है? अगर फिर वो तेरे ही खाते में जमा हो रही है तो क्या फायदा तुझे रोजा रखने? तेरे रोजा रखने से जो तेरी रोटी बचती है, जो तेरे पैसे की बचत है, जो तेरे किचन की बचत है, वो सारी की सारी बचत जो है वो गरीबों, यतीमों, बेवाओं, बेआसरा, बेसहारों पे लगनी चाहिए। आमीन। ये है रोजा। कहता है मुझे खुश करना चाहता है तू, बड़े टाट बचाता है, राख बचाता है, तो ये जो सामने नजर आते हैं इनके साथ ज्यादतियां करता है, जुल्म करता है, खाने को नहीं देता, तो तुझे नजर आता है, भूखे लोग नजर आते, दिखाई देते, उनको खाना खिलाता नहीं, मेरी तो बड़ी फिक्र कर रहा है। यहां पे क्या लिखा है? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मिस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे, अपने आप को छुपाता ना फिरे। जब किसी को जरूरत पड़े तो तू कहे नो 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 नो, मेरे पास ना भेजना, मेरे पास ना आना, मेरे पास कुछ नहीं है। तू रूपोश होता है, छुपता है, अपने आप को ढांप लेता है दूसरों से, क्योंकि उन्हें तेरी जरूरत है। ये रोजा तेरा, तू इसलिए रोजे रखता है, ये रोजे का तेरी जिंदगी पे असर हो रहा है। ये खुदा का कलाम आज भी हमारे साथ इसी तरह से हम कलाम है। सो वो रोजा जो खुदा चाहता है वो ये नहीं है जो ये प्रैक्टिस कर रहे थे, बल्कि ये है जो 6ठी आयत से हमने पढ़ा है कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें, जुए के बंधन खोलें, मजलूमों को आजाद करें, हर एक जुए को तोड़ें, अपनी रोटी क्या करें? भूखों को खिलाएं, मिस्कीनों को क्या करें? घर में लाएं, रहम करें उन पर, किसी को नंगा देखे तो उसे क्या करे? पहनाए, और तो अपने हम जिन्स यानी अपने जैसे लोगों से रूपोश ना हो, छुपे ना। तब कंडीशन, अगर इस तरह का रोजा रखेगा, ये जो तू बरकतें चाहता है ना, रोजे भी रखते हैं, दुआएं भी करते हैं, बरकत तो मिलती नहीं है। ऊपर खुदावंद यीशु मसीह ने ये शकवा किया है, जिंदा खुदा ने ये शकवा किया है दूसरी आयत में, वो रोज बरोज मेरे तालिब हैं और उस कौम की मानिंद जिसने सदाकत के काम की और अपने खुदा के अहकाम को तर्क न किया। मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं मेरी राहों को दरियाफ्त करना, वो मुझसे सदाकत के काम तलब करते हैं, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। भाई मिलेगी खुदा की नजदीकी अगर तुम अपना तरीकेकार बदल लो, अगर तुम अपनी जिंदगी तब्दील कर लो।
तो क्या होगा? तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी। हालेलुया। सो खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। रोशनी फूट निकलने का मतलब यह है अंधेरा छट जाएगा, तीरगी खत्म हो जाएगी। हमारी जिंदगियों की जो तीरगी या अंधेरा या मायूसी या डिसअपॉइंटमेंट सब खत्म हो जाएगा और छट जाएगा, और फिर एक नई सुबह तलू होगी, एक नया दिन तलू होगा हमारी जिंदगी में, और हम उस मायूसी डिसअपॉइंटमेंट में से निकलकर हम उस जिंदगी में शामिल हो जाएंगे। फिर लिखा है तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी। हरावल का मतलब है आगे चलना, कि तेरी सदाकत यानी लोगों तक तू जाएगा नहीं, तेरी सच्चाई लोगों तक पहुंचेगी, गवाह होगी तेरी। लोग टेस्टिफाई करेंगे कि ही इज फेथफुल पर्सन, कि वो ईमानदार शख्स है। तू जाएगा नहीं, तेरी सच्चाई सदाकत तेरी हरावल तेरे आगे आगे चलेगी, लोगों को बताएगी कि ये बंदा सच्चा बंदा है, ये बंदा दुरुस्त है, रास्तबाजी की जिंदगी गुजार रहा है। तू जाएगा नहीं, लेकिन लोग इस बात को टेस्टिफाई करेंगे, गवाही देंगे, शहादत देंगे। और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल तेरे पीछे किसका हाथ होगा? खुदावंद का। चंडावल का मतलब है तेरी बैक पर, कि तेरे पीछे खुदावंद का जो जलाल है वो नुमाया होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, और तू चलाएगा और वो फरमाएगा मैं तुझे फिर ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदावंद खुद तेरे लिए सारे दरवाजे खोल देगा। आमीन। अगर तू इस तरह का रोजा रखेगा, खुदावंद अपने कलाम के वसीले बरकत दे।